Doordarshan Mizoram Choir Festival sang hit song hit here today in Zava in Tibai Vekule tunchum kan programa hianin Mizorama Zaipol kan nei cha cha te tila kan soi swalom nowe Zaipol chatak tak Zaipol pakwa Zai kan ngai tha in kan thir hodon ania chung Zaipol te chu Territorial Staff Songsters General PYD Choir Leprosy Mission Choir Mizoram Cardinal Choir Aizawl Area Baptist Choir Diocese Zaipol Aizawl Diocese Basic Choir Mizoram Synod Choir le Adventist Choir te anidona tuna kan soidan kha kan kodan in dot tour anidon bok ani amasabera zai tour te hi Territorial Staff Songsters te ania India Eastern Territory te ania an conductor hi ke zohing thanga ania la pahi anon rem dona an larem tour te hi pakhatna chuan thisena thilti theina ti ania he la hi Lewis Edgar Jones ina aphwani in athuk siam tu hi Nicholas King ani tin alapan hi na hi thole na hla ti ania aphwa tu Anne Herring ania tin alet tu hi tunakan conductor ke zohing thanga ani ale tuna chuanin Zaipol zinga zai masaber tur kan konghal meyanga zai tur te hi Territorial Staff Songsters IET te ani tuna ilaw somang Suarikur di bona itwe Tisenda di peina Suana zong beneve idwe Tisenda teina suao Tapo takna suaneve idwe Tisenda di peina Kalvari silvaina lui panvete Tisenda teina suao Bikina ma
Hallelujah ti in laro pui tak mai moi in an ron sa la ron rem tu te kha territorial staff songsters te India Eastern Territory te ania tu na hianin an conductor hoke zo hin thanga hi kabula hian ron din pui se zo na thiam kan zot anga kha zai pol ro pui tak mai kan ngai tha in zai ngai tha kan nuama ka ta khanin nge member kha boina ronzai tu te jing a hianin member nga pol tarin min ka member ing zang in mi min shit hian member kan executive officer and member somthum le pakwa nia member somthum le pakwa in ko khom chu hau takin taringa kha in zai dan an en phei kha chwani in opek dan kha nge mu no mani ka ta han la in zir na te engtinge in zir china engtinge voice training te in neyam khati anga moi ron chhuak tur khan engtinge main lak dan long mania kan la su pi bian hami vocal exercise sang chi hi chu kan ti na lak fit do chon in disek do chon in disek ngai an thu kan voice there chat to vocal exercise su kan la tin ya kan thiang to pin ke ni chon thei do pa sai tu re ti do hi kan ti dan do hi ne kan sai de vak mai ni hun chatak ni te ka ban kan lo be bole Adotalia zai tu te hi general PYD choir te ania conductor hi mangai na lalting zowa ania la pani anon rem dona an la rem tur ma sa zok hi pathian ro pui ber ro se ti ania hi conductor mangai na lalting zowa pho ania tin apani na an rem le tur hi lalpa chau hi ani ti ania zoram mona pho ani ole tu na chuan general PYD choir te ilo somang
Hãy subscribe
Remna le moana le limna chu lalpa chau ani e ti in lamoi tak mai ron rem tu te kha general PYD choir te ania tuna hianin Durdarshan Mizoram ina Zaipol kut pui sang ni som hi abuat sai ithir me kani Zaipol chatak tak Mizoram ina kan nei te pakwa zai kan ngai tha zelanga tuna khanin apahni na kan ngai tha zota a kan soituang khan tuna hun ron mang tu te kha general PYD choir te ania an conductor tuna biang na hun radio te kan manganga an conductor hi mangai na lal ting zowa ania o ka member exam nge in ni tin bul kan chan phut piang tumtuma hian member som hi pakhat kan ni la hi engtin nge inzir dan ang pui min chil thiam ya regular Zaipol han nia chon kar khata hian thole zan le ni lai tho chan zan hian anjira na jar na hun he kan ne ya tu ko sanin jam dinangin tanzil be char char chin ni rongbol na sang sanga mun sang sanga inkal nge in karinga khang te awang te le mundanga te emo in zai awanga choi moina emo award in don to te a omem o kum sangni som paruk khan kan u te cham chi anianga e khata khan Mizoram lelte award kha kan dong ve atin khami kum be khan bu moi award lung leilama kan dong ve to bukani alawom le mai ti chon hei Zaipol chattakin indinga ma chhop tam tak te po in nein karinga tun na ya amo kuminanga te po ma chhop enge yan tham deu in nei min shil tur te ineem ni hai ki ni Zaipol hi notice in dia huap kan ni wangin kan ko ran roi tu ten tun chuma po hian APYC kan tia Asia Pacific Youth Conference Philippines nei tura hian April ni som ni korea da changani som thum mang hian ke ni po kal turin min tira chumi tan chuan kan in bua sai be kani hun chatak min pe kan loma tin in rongbol na zel tura du sakna kan na na jo lome kan lome ole Durdarshan Mizoram Zaipol kut pui sang hi som hi choir fest ikhir mek ani adot le zai tur te hi the leprosy mission choir te ania an conductor hi manase H sap ning thanga ania la pahni anon rem dona an lam pakhat na hi thola eng ro ti ania lalmuan ki machang te ina apho ani ala pahni na hi o kung te u ti ania hei hi lapui GF handela kut swak ani ole tuna chuanin the leprosy mission choir te zai turin ilo somang sa ba kunten Chanuang so a kundi chiari Ando sang pegang di suatu mai Antan kwa ve apar velo Lam liana le Daya tekali Yang suale cinta ya kita Setua nuna Ancan tena Kula elok kuakan Dai paya Ate di tiang tinggi Musit le endong Tuan kan hilang Antan deke Andau kazo Ada silo Lam liana le Daya tekali Yang suale cinta
thiang kim mi thân som na cần tuân sông tê đi đâu qua bê tu cần đi hôn xoa em đi tê bê tu lại in đi cần sung nát đi 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 làm lia nát lên ta ya tê tê yang xóa lệ chi ba ya ôm tê ta sat tuan na anh chân thế na thâu là em rõ qua căn đại ba ya hai tê tí thiang kim bi hai tê tí thiang lim ro Production Mizoram Aizawl kut pui sang hi som hi ithir me kani tuna zai moi tak le ro pui tak kan ngai thak zo che kha the leprosy mission choir te ani
the leprosy mission choir khanin la pani anron rema anla ron rem te kha thola eng ro ti le o kong te u ti ania ti chuanin an conductor hi manase h sapning thanga ania khongein kabula hian local se zo na tlem kan zot chun zombok anga ti chuan zaipol moi tak tak la moi tak tak remin hanun la ding chozel do na hli thu te po kanin som zel ani e khan zai zo cha amoi in aro puya engtin nge la inzir hianin khoya nge inzira engtin nge inzir thin ti tang puin shil hian lahikar khada inzira chuan zarpo presbyterian holai chuta holai mit lai la mateng kan tran ta tin zam thingin chuan ingani ne chu na chu dan chu ber zaipola chuanin enge tonsiat nga pol tak conductor te jinga chuan inienga chumi chungchanga chuan zaipol chungchang kan zo dei chenga zaipola hianin enge poimo iti deu deu min shil phian zaipola poimo per chu impact na ni bera atu po ni se impact chuan ber maya chulai te chu fil hote ni na in impact na hi alo har sak maya practical chuan chu zaipola poimo ber chu ani deu mai zaipol po ni ta se so in zaipol hi the leprosy mission choir te ania mission thil tum nei zaipol inia engtin nge he mission in thil tum hi ti hlo ching turin in rong pol na in kalpui dan min shil thiam o leprosy mission Mizoram hi omta asang ka zabot somriat le paru tanga dinania chuan India rama phar tam takri kan beya timela antan pheichina rong bola chu hemi mission leprosy mission rong bola chak pura kana zaipol hi dinita campaigner ang de ko kan ni beng chu sinte ko kan la kha na sa so kha nia thola eng ro kha nia lali suan phar te ti thiang ling ro tia chu pe chu jinchina kan bo zui ve nia chuan tu te pon min support ko kan min support teng khan ko khana te hun mangin campaign te kan nia tin tuna hianin abik takin Andhra Pradesh state a khuanin bapat la khuwa ma chu tu ma tanga phar colony lo omna ni ta ni India rama hian phar colony zangni chuanglai omantia chu jinga India rama phar colony lian berpol pakhat bapat la khuwa chuanin phar colony a rong kan bola helama Mizoram tanga kan sum mu te hi khanin an ni lama finance nan kan mangta a chu ani tu bara phar pol rong bolna atana zaipol din ni angin chu tiang chuanin kan lati le no ni chaklo tak chu min acha along ko mai tu na chana kha mission nei kan ti kha the leprosy mission choir te ania lal i swan hung zuin dam lote har sa to te ta na ke pen chin ania in rong bol na zel tura du sakna kan lan cha ti chuan in zavain jinga lom thu kan saye tuna zai zo che te kha the leprosy mission choir te ania adot le zai tur te hi Mizoram cardinal choir te ania Mizoram cardinal choir te hi sang ni le som pani khan din chan ni in tuna an conductor hi winkle laltlan chunga ania la pani anron nei dona an la pakhat na hi him le lomin ti ania hei hi sapla le lin ania joyful ti kha ania tina pani na hi sapla anon sadona great is the Lord ti ania tuna the cardinal choir te zaiturin hilo somang His mercy
His mercy He proves His love. Great is the Lord and worthy of both. Great is the Lord and worthy of praise. Great is the Lord. Now lift up your voice. Now lift up your voice. Great is the Lord. Great is the Lord. Great is the Lord and worthy of glory. Great is the Lord and worthy of praise. Great is the Lord. Now lift up your voice. Now lift up your voice. Great is the Lord. Great is the Lord. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Hình nè lô mình căn phá ta sẽ ba ngày na lời rô quỳ nè. Hình lung xoa lê bơi lô chung hình đi ba á căn lô quỳ nè. Xoa chung quỳ lê lung lấy na lê linh lê na lê sẽ kia. Lô na xoay thấy đâu mình kê là đi rằm mà mình xoay chê. Swat siam ro quy te le le pan ro sa pe sia ne angel on ne yani mi ro quy an ke tam le pai le quy le rom ne par moi tin le dai fin presi an le sin quy yang ne ni mi ro quy an ke người gom na thiếu bê cân sông mân sông chia sen lô mình thu lô na xuôi thấy lô mình bê là mình tốt đau lô mình cân lên cân ba y lì Krista sa ra đi ba vay pha tê cân đi ba vay tôn mình si đi là đi pha đi sẽ thấy đủ đi. Lomin kan focus di in namoi takron rem tu dekha Mizo Cardinal Choir te ania Mizo Cardinal Choir te hi kan soituang khanin sang ni le som pahnia
chan din alo nia conductor hi winkle laltan chunga ania ani hi biang na hun rei dote kan nei le ka bula hian mi ron din pui le se kha in zai chakhop maya la anala ha achang chaboka in opec anal boxia in member te kan la thira hei zaipol pali in ron din swana ania in member te khan tlem maya engting member hi in la ka engzange in ni che amin shil them tu din huna hian member hi som pakhat kan ne ke conductor nen chuan hoini a hian som pe ron din chuak te member bi ki chu nge thuro zo nan de tele hei khom pu le ni ko vela tem ken thuro da nan presbyterian hilen la abak chu ko so sa te kan saya member bi ka chon presbyterian ken la ni alawam khop mai ti chuan hei in zaipol a hi mun sang sanga rong bol na in nei ba ka hei function a te po som in lo mai Aizawl kha chunga te po in boy le in garinga tun nai ti la kumkalta a te po international level khovel pum huwa pa te po in lanet te po in nei in ka sia a khang chungchang te kha min shil them nia he mizaipol kan zaipol mizo cardinal ko hi kan tin chan ber chu pathian le mission in kara nge palai na thok tu tur cardinal sava ani adon le join kain din chan le pakha world core games tela mizote ning that hiani a chu blind takin kan kal amaro chu pathian remrot an hilo mak khopani kum le ni kum masalam pang takan international azir zin theina takan le chunga te chuan kan chuta khuta South Africa lampanga te world core games kan zuk mang te lom le ni alo ome ti chuan in hei kha in la ron saka kha a chen chu sapla la tak tak le linte ania tin a sapla ang te po in ron sa chua ka in la than tur hi engtin nge in than china in soi ho dan live te kha sha ta chak oma engtin nge in thana le in omil tur te le in rong bol na hun azirin ni engtin nge min shil them nia hei kan zaipol hi in mu angin kan tamlem lo chu mi wang chuan la than chungchanga te po film ku ringai zo le mema tam tak yan saknal thei kan chanal thei lo ke ni sakve thei chi tuang lai than thiam hi ngai mema chunga chuain nge la te kan phok na sa chuan member te du dan te kan zot le a board lampang ten an rem ti ni chuain ma ni la du te kan nei ve chau zel ani chu tianga mi saknol pe ang chi chu sa thei kan ni lo deu na lai a ma wangin kain da lus ve ni chu la than lampang chungchanga chuan Mizo Cardinal Choir conductor inia member te isha chiang in karinga mi in Mizo Cardinal Choir te chu tia an soin enge nangma hian in choir hi chumi chu ani ti in thumal khat amo sentence pakhatin engtinge nangma ni a thalai ber kha enge I mu danin pathian thu deu ru me the ama chu save by grace ikati lo thei lo a chan chu member ame malangin ke ma ngai te po misha cheng tu ten omanga member puite po shacheng tu te an omanga I save by grace ame zo tong choin khong ena wanga chan dam ani chu I pathian ya rong bol theya min siam hi ke ni chuan kan lom ma abak hi chuan tur wak kan nei lo ke ma ni bi ka choin kan thin lo nang anga min pom tu pathian chunga kan lom ma ni ti hi kan zaipol poi theng bera kat kot thei dan chu ni Mizo Cardinal Choir te chu khongai na chandam awanga rongbol tu te an ni ti kan lo soi zel tong a hun chatak min pe ka wangin kan lome Doordarshan Mizoram Choir Fest Zaipol kut pui sang ni som ni I clear me kani Zaipol moi tak tak larem moi tak tak kan clear ho to a tuna hianin apagana kanin ko lenga tuna ron zai tur te hi Aizawl Area Baptist Choir te ania an conductor hi LH lalnun puya ania la pani an ron rem dona an la pakhat na hi ilama min hi pro o kapathian ti ania aphua tu hebitania alet tu hi manuna lian na ani tin an la pakhat le hi Krista thisen ti ania aphua tu hi manuna lian na ania an la saktur pati te hi conductor kut chuak ve ve te anni ole tu na chuanin Aizawl Area Baptist Choir te zaitorin ilo somang
xây na chân quỳ vơi tu tai lên đê đi không thấy tu tiang ri đông xoa xa lên min xoa ta đi làm mà mình đi pro ô ca ma thiên có sẽ ông tu có đi ta lung naya ta lung naya ta lo sắp xuống lại nhà đi lâm này ta đi làm mà mình đi có ô la lupa patia ô la lupa patia Ikiam na sa nakali Yung nakim maong Leang kwarta Suasong song ay damdahin
xóa phai lửa loa tira là theo chẳng nghe xoa cái xoa thân ta anh ương và phai thương cái này sống nghe cái in là Production Mizoram Aizawl kut pui sang hi som hi choir fest clear me kani tuna ronzai tekha Aizawl area Baptist choir te ania anzai thiam maya an thasak amoya tuna hian an conductor ma puya lian na milo shtia wala manu na lian na LH lal nun puya ania zonatlem kan han zotanga kha inzai aro pui maya mu nomboka ama sain zona dangka zo ma chewin kha choir da ina aron ti lo soloist ka iron mangjang kaya iron neya kang soloist ka an hing kan sha ka min shil them kan mai chia pa hi ka elam zo ka ding kha an hoi sang ni angai te ania chuan lai do mi kha crossi ania mi on kan hin zo kan chuan mi pa kha mama ati maya ka chuan moya zai thiam khop maya kalau trong box ya mu an nuama ti chuan hei Aizawl chatakin in oma in functiona ti chuan in choir member zat enge nia khoi huna nge engtin nge hla in zir thin min shi them choir member hi som hi le pa hi kan nia so that is house apar khat la son Tuesday le Thursday lai tholani le ningani la ya la kan zir thin Hello, ome. Ti chuanin rongbol na shang in nein karinga tun na ya emo kumina emo rongbol na matchop in nei min shil them. Oh, kan matchopan chuan Mizoram Baptist Conference road na lian ber assembly hian march thla kan zai do na chuan chumi zon chuan ke fanga bekin honna kan zai le anga tun pathian ni lo om turang hian chal tlang li venga chika pin khom puya hai ber ka lo sei na trap chu kan zai na tur te ni chuan kan zai to na chuan kembia ni tram be ka hi nikum July ni som pakhat ding kan ni chuan kan tin nuwa kan rongbol na to china ka chuan Mizoram chunga BMP khom pui thing sai ate le mun sang sang Aizawl kho chunga in Mizoram state pon lampang kul India rama kan kal chuak to bok Alomom le mai ti chuanin hei kan chel rei de hlek chenga tuna khanin I laphwa kha anu nung zo kha I laphwa ania amoi ka ti khop maya kha hla kha Krista thisen ti animo Krista thisen ilelin ilelin ani ai kutchwa engtinge hla hi ilelin don mo isiam don mo harmonize don hianin I thlan chin engtinge hla conductor ini angpo in I thlan chin min shi them conductor kani nuwa I chuan Aizawl hen kan dil ma sa de tlang puya pathian hena chuan chumi atang chuan pathian chana pon yang chu ril ruwa lo lang te hi om ve thina tuna kan hasak taka ka chu hemi khoira ka tel conduct ma zo kani chu ka conduct ma akale lin to sa kha ni ya ke mai na ka lo tui pui sa ti mayang ka tiang kha ani ya chuan kan Aizawl in kan sak tur om le in amalok tun program malok an hian
program kan nei chumia kan la sak tur mil kan program mil khanin kan ria ta wang khan kan thlang ani chung kan sa chun jom chota ni in zaipol khan pathian fangna lama min shwai del del maya zaipol chale nung nei tur hianin enge poimo iti mi hring laman chot impact na angai ka tia chon discipline hi poimo khop maya la zir tlai lo ti remote te po hi poimo ni chu kan tlai pakhat tlai chuan thian te ril ru engemaw hi om tran to thina kha khan la zir bo ro ka ti chia a chuan tharau laman chuan pathian po tak tak mi ni hi ngai pathian tri mi ti mayang mo khatianga kha angai ani mani om lai po a pathian tri mi khatiang chi khan ni ngai khai khom thei mai ka sade sei chen ani lawang an chakop mai hei hun chatak in ron mang theya in chunga kan lom tak zeta in rong bol zel na tura du sakna kan hlana cheu kan lom lu tu ke nome Durdarshan Mizoram Choir Fest sangni somni zaipol kutpui ithlir me kani zaipol hlare moi tak tak kan ngai tha a an la sakte amoya an thiam mei ba ka pathian ropui berse kan ti ni oletuna hianin zaipol kan somle tur hi diocese zaipol Aizawl diocese te ania conductor hi Samuel Zothan Tluanga ani la pahni anron rem dona an la pakhat zo ka hi min shwai huna ti ania aphwa tu hi doti rambo ania alet tu te la rem tluanga pachuaw le Samuel Zothan Tluanga te ania tin ala pahni na hi iswa kianga ti ania hei hi alet tu Francis lalmangaya ania arrange tu hi Samuel Zothan Tluanga ani aletuna chuanin diocese zaipol Aizawl diocese te ilo somang No
pianga solo vinka kalanga Wangin nuang ka tuanin o katan mo na ang si o enti ka kanimo siya kiyang ilaw maila sa nagpagaloon unasan ni Shwageno di ka siya o tanturi sa pianga solo vinka kalanga Wangin nuang ka tuanin o katan mo na ang Pagkalon unason ni Shwageno di ka siya Magmel sa aking kakichi Totoroto rikunsu Onun nalal kumsu Katsakwan idurani Song na omori katonsu Kalpari kalkamlani Naliswan sa sendo tatson Kapamintak sa sauta O tanturi sa piyama Salapin ka talaga Parin mo ang takatsuanin O katan mo na onsi O enti ka kanimo Siya kiyang ilaw maila Sa nagpagaloon unasan Ni Shwageno di ka siya Kay tulaliso, hindingin ng rominti Kantong perpa ramani, katsuanin kang himan Sanggang tuber kabuhan, magay kaltasong temer Sa kuwan at sa turin, o kalawhot huwag doner Tanturi sopiana, salapin ka talanga Wanin mo ang kakatsuanin O katan mo na ang si O enti ka kanimo Siya kiyang ilaw maila Sa nagpagkalon unasan Ni Shwageno di ka siya Tanturi sopiana Salapin ka kalanga Wanin mo ang kakatsuanin O katan mo na ang Durdarshan Mizoram Choir Fest Sanghi Somhi Ihir Mekani Tunjuma Hianin Choir Fest Hianin Mizoram Tsunga Zai Paul Chatak kan nei te zingami pakwa anon tel theya atira changa kan program lauthir laukan omtakin Zai Paul Tunjuma Mintel Puitu te hi Territorial Staff Songsters te General PYD Choir Leprosy Mission Choir Mizo Cardinal Choir Aizawl Area Baptist Choir, Diocese, Zai Paul, Aizawl Diocese, Basic Choir, Mizoram Synod Choir, le Adventist Choir, Zai Paul, Pakwate, Aniti, Kamilo Siya, Sakle, Donya, Tuna, Zuan, o conductor, kan, Biang Biak na hun, kan Neile, look nga. Diocese, Zai Paul, te, Ania, an conductor hi, Samuel, Zotan, Tuanga, ani, member, Engzangye, Inia, in Nazirdan, Minshil, Teyengem. That is Zai Paul hin members of the pati kan uma when I hin pangami pa pangami ba suan kan hazir dana hi kan khata hoi kan zil thina ko za ai mani chu dar ka changin kan cham thina maro chu program kan nei tam deu chomero chuan thole ni zan te po hi kan zil tho chung kan zir na hi St. Mary's Electric Bank kon thanai ru no ma ko ta kon kan zil thina Zai Paul Rungbol na hun shang shanga in nei to nge nga kanga khan hun kal to emo lola kal tura te an soi chwa tur te khatia ang shang shang in ma chap te po anyang chu min shit theyangem dia tun tram chu han soi bik tai la Mizoram hun shang shang ke mani ko than chu ma hian kan zai thina tin kai mani ko than chu ma ni ro hi Bible Society ti te in Leprosy te in Mizoram Theological Association te in
Baptist long bol hawina an buat se Paul Jubilee de pokan kan saya tin Mizoram po na hian mi North East region ki mani thalai big ina conference kan na ya pura kan zu kal to bor bol na kan zu na ya tin tu na hian kai mani tram hi December kan officially tu na to pa amaro chu tu na hian tram phar form ani lo wang hian kan nakal ani that's why in hei Aizawl diocese Aizawl atam mang cha don ani ya chumi mai in hei conductor ini na angin ingai dan lak kadua rongbol na hi chi shang shang oma thusoi rongbol na te zai bimal zai mo rongbol na te po oma Aizawl rongbol na bi khi I mu dan min shil theyan nia atira chung kai Paul Aizawl hin kapui lowa amaro chutian kan han chawa kan pui chho te la kai ma chun thusoi lumpang timi kan ilawa amaro chu Aizawl hi ka rongbol the na ber pathian rong ka bol the na ber le nuam ka pi barani along khop mai chatak ania tu nai tu sakha ale kun chatak mi pega wangin kan lome Durdarshan Mizoram Aizawl khupui sangni somni ikhlir me kan ikan soito angkhan kan programa hian Aizawl thiam tak tak pakwa in mintel pui ani tuna hianin Aizawl dangkan som lenga pasari na tur ania tuna ron zai tur te hi basic choir te ania basic choir conductor hi malsom tuanga sailo ania la pahni anron nei dona an la ron rem tur te hi katan engkim ini ti ania pakhat zoka hi iswarin hi avalu em ti ania apani ni hianin conductor malsom tuanga sailowina arle lin ani ole tuna chuanin basic choir te zai turin ilo somang Swaring di avanu at sana inbati ang sumakata at sumatutya rogui vami Isu nang karinse Nitinig kasuyang se Isu Olang Isu Katanya Inutswame Isu nang karinse Nitinig kasuyang se Isu Olang Isu Katanya Inutswame Swaring di avalue Swale po'y nagkaramon Amanen along na aong bunale Karawagan na Chiang Ri Nong Ne Kari
Kanum nalan ombe Kajat nagta tuwi Nang matawhi kapte say na Open kaning timini ya Nitin yani isa ngay na Iko ngay na at herzeshi Ima ngay na kahatso na Open kaning timini kami Dating na lumpuy Kahong hinda Nagsaklaw na Niksyan ko'y du Kamang anlay Gataling directly Gataling kimindi Oral pa gataling kimindi Kalong sa init sa China Izan waya Solvangin sa Manila O kataling Indonesia Kating nalungkoy Kahong hinda Katsaklaw na Lisya ko'y du Kamang anlay Kataling Mairenchi Kataling Kimini Olal pa kataling Dating nalungkoy, kahong hinda Katsaklaw na, Niksyan ko'y du Kamang anlay, kataling Mairenchi Kataling kimini Olal pa kataling kimini Kimini Dating nalungkoy, kahong hinda Katsaklaw na, Niksyan ko'y du Kamang anlay, kataling Mairenchi Kataling kimini Olal pa kataling kimini Kataling kimini Duration Mizoram Choir Fest Sanghi Somni Clear me kani tuna zai kan ngai thak te kha basic choir te ania la pani hanon rem to tuna hian ala phathumna rem turing kan som anga tuna hian engemo music lama te kan in pe meka hemi zo hianin zai pol rem le tur pani kan la nei ti kha lo shile ta ila tin kan program mana hi banner po hian moi takin kan hua Duration Mizoram Choir Fest Sangni Somni lakut pui zai pol kut pui ani ti kha mi lo sha sakle donya ole tuna chuanin basic choir te an la pathumna rem turin ilo somang Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Karin chani swaka chol na chu eni di in Aizawl lare moi tak mai kan ngai tha a the basic choir te in chunga lom thu kan soya ti chuan kabula hian khonga in conductor puemes sakhan miron din puise heta hian basic choir te la pathum in ron rem theya kan lom khup maya ka la kha amoya kan thok del ni berin ka sia ti chuan member kha engzange in ni a tin in lazir dan khoi muna tenge in zir thin ti khamin shil them member hi som ni conductor nen som hi pakhat kan nia chuan voina hian mi pa pakhat kim thei lo hlawa chuan khatla presbyterian kaushan sonin lazir na mun thatak mai min pe junior hall la kan zir thina ni thole ni le ninga ni piangin alo ome ti chuan in hei basic choir kan ti hian in basi ti hi hei omzenei ania chu kan she cheu thonga ha amar chu shelo te kan lo om takin basic choir kan ti hian in enge ania enga changa ron chuak nge ania enge athil tum akhamin shil them o basic choir ti hi Bible Society choir ti na ani maya BE basi spelling ka BESY ania BE ti hi Bible a first letter le a last letter khania society ti S le Y khani le ta basi choir ti khania chona din chan hi Bible Society rongbol na ti chak tu ta na din ani deu ber mai this one Bible Society ina rongbol na shang le campaign aneyate in zui zelanga tro this one in hei basic kan ti chuanin chu tuna isoyang khanin society ang khanin caution shang kha ahwa mani chuwang chan member te po hi caution shang inning ka sha khang caution te kha engtinge inni in basic choir a hian he Aizawl a hianin eng member tenge in nei binchil them o tuna hianin basic Aizawl a hian caution shang panga member kan neya Presbyterian Church of India Baptist Church of Mizoram Salvation Army Seventh Day Adventist le UPC Northeast India te a member kan ni me kani ti chuan tu hnaya rongbol na ma chhop in nei te min shil them o Aizawl mun sang le Aizawl pona
ti mai tai la amun dia thia kha ka soi thei chi lova kan nei neu neva tin chumi lai chuanin music video hi hei thei ang kan siam chho boka tuna hian shooting te kan nei recording te kan ti boka kan boi ve marmara hei kan tram po top trep to mei tha vel hian kan tram top mai dona chumi ma chon hei kan project nei ang te hi ti lo tling turin ma kan la chho ve zel ni basic choir in Aizawl ngai thadu mi puite jing alom ta se engtin nge I channel te in eng kha tiang zong khan in tivem kha sha ta cha kom han soite ni hai tun lai chang kan na ti to tai langin YouTube a henin official channel kan nei ve basic choir official channel kan nei ve chu ta chon kan hla thar kan nei piang te hi kan han upload ve hei tuna po kan hla han siam tur te music video siam tur te po hi chuta upload tur chuan ril ruwa kan nei mek boka thlir tu en tu te po mun sang sang ami te kan nei ve nual thina kan lom tak zetani in rong bol na zel tura du sakna kan hlan chewa kan program miron man puya wangin kan lome lek in po kan lome Doordarshan Mizoram Choir Fest sangni somni lakut pui Aizawl kut pui sangni somni thlir me kani ole tuna chuanin Mizoram Synod Choir te zai turin kan som vele anga an conductor hi ti laldin tluanga ania la pathum anon rem dona an la ron rem tur te hi min chung khat fola ti le pathian mangai na le apathum na hi lal I swa hne na ti ania heng la pathum te hi Mizoram Synod Choir ten anon rem don ani tuna ilo somang Olalpa otuna karavi lokala min tidam min chung khat fola min kai otuna min shwaila lokala I mangai na fakasai turi Olalpa otuna karavi lokala min tidam min chung khat fola min kai otuna min shwaila lokala I mangai na fakasai turi min mangla tharau thiang min lalpan min shwai se ram ka chak ang mai ka thing lung hi lo teng phai ang che Olalpa otuna karavi lokala min tidam min chung khat fola min kai otuna min shwaila lokala I mangai na fakasai turi Kasai zela min ko na huna Kasai zela min ko na huna Kasayang Kasayang min ko na huna Kasayang kasuyang karaw kiyang himnge chu Kasayang min ko na huna Oh kasayang min ko na huna Oh kachong jayang min ko na huna kasuyang karaw kiyang himnge chu Karaw tiang li Olalpa otuna karavi lokala min tidam min chung khat fola min kai otuna min shwaila lokala I mangai na fakasai turi I mangai na fakasai turi I mangai na fakasai turi Zai turi Isuan tega ka
xóa trao Thiên mong ấy lali xua và máu đây xuân minh về tâm tan đã thiếu đi em sẽ chút kia ta
chiang chi at joy hello at se chi at su hello at yang pamai at tu di mình joy at san chen nai no ki sia to na ka pu le ke ta ki ya ki lo pa Chu phật bay tu ta lâu đi xuôi cây không bỏ tu hòa bình thăng đi an phật bay râu quy xia chiam tu at xuôi thế râu at thăng xe at chu cây râu phật tian phật bay at tu đi mình joy the sunset light no is it no na gặp lệ hay ta được ya được lúa pha mình joy the sunset light no is it no na mong ngày na sunset anh đi Doordarshan Mizoram Choir Fest sang ni somni ikhir me kani tuna zaipol lare moi tak kan ngai thak te kha Mizoram Synod Choir te ani tuna hianin an conductor komna hun reilote kan neyanga tichon adota hianin tun chuma zaipol zain nung ber turte ani dona kbula hian loading se conductor hi puti dal din tluanga ania kha inzaya khan thil pakhat lo notice kanaya chumi chu hei mizo te chuan hangin kan timaya track man na le man lo na kha inneya hemi hian zaipol rongbol na te de zaipol in han zai te hian track man le man lo hi adang lam inishaem ne dang lam na zoi don chon tam tak om thein ka ringa abikin pat chitin an lang sarbi kalai hi kapela hi chuanin benga fale zual dewin kan ria kan zai na le rong bol na kan na sang sanga hian kapela hi chu kan telve de zia in ka ria alom le mai Mizoram Synod Choir hi mun sang sanga rong bol na te ram chung le pona te in fe chuak thina tun na ya in rong bol na emo in rong bol na ma chop sang sang te min shil them o tuna hian Christian Chalai Paul General Conference atan hian kanin buat sai ngor ve khop maya kar le atang kian zai Paul kem te po kan nei do na tharau lamin buat sai na le azaya te pon yanga tiang chuan kem te po kan nei do na ni General Conference a hian tum kwa ve lai kan zai do na wangin tiang chuan kan thei tokin kanin buat sai ya kan General Conference zola ma hian NEICC te PCI te kan lam ma chop bokang chu ma chopin langa khop maya in rong bol zel na tura tu sakna kan hlan cheu kalome ke pa kalome Doordarshan ina abwa sai Choir Fest sang ni somni ikhir me kani zaipol pakwate he program a hian min ron man sak ania zaipol pakwate chungzinga atop na ber kan som don to anga chu Adventist Choir te ani Adventist Choir te hi an conductor F lal eng liana ania la pani an ron nei dona an la pakhat hi inena ti ania phwa tu family J Crosby ania alitling tu hi F lal eng liana tuna kan conductor hi ania la pakhat zok hi lal thutheng chu a om ti ania a phwa tu hi Keith Christian ania chuan alet tu hi kan conductor tho ani tuna chuanin Adventist Choir te zai turin ilo somang
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Adventist choir te an zai ngai thak anuama aro pui le mai ti chuanin conductor kha kabula hian mi rondin pui se conductor hi F lal eng liana ania in member zate kan shacha ka wala ding chawra le member engzat nge in nei la dan tlang pui min shil them member hi tuna hian som ni le pa khat kan nia chuanin kan hla zir dan hi kartin voin ni kan zira thotan ni zan thotan zana le ninga ni zana kan zira ni chu rongbol na in ma chopte sha ta cha ko ma min shil them nia rongbol na ma chop hi thei kan tram hi tun mar chana top do na thei top tre pa martin som tum pakata kan tram hi kan zo fel ngamaro chu mi ma chuan hei indiaram pum a kan kaushan in kai roina chuan north east india union kan tia india marchak bi ka thalai te khompui hi Mizoram nei turin kan ro mana chu ta chuan zai turin kan lein ro mana chu kan official program a chuan hunung pol ni to ma eng chu lo ome in rongbol na tura te chatta ka in len theina ndu sakna kan lana cheu le kan lo me ole ti khan Doordarshan Mizoram ina abu asai choir festival Zaipol kutpui sangni somni chu kan lo zo ta a Zaipol pakwa zai te an thiamin an larem te amoya aro puya pathian lo ro pui be ro se ti in nu kan khar anga tin min telpui min thlir sak tu te TV lama min thlir tu te in chunga lom thu kan soya tin an zawain an mingkha kan soile lo anga territorial staff songsters general PYD choir le Prosi mission choir Mizo Cardinal choir Aizawl area Baptist choir diocese Zaipol Aizawl diocese basic choir Mizoram synod choir le Adventist choir te in chunga in zawain thinlung le ti tak zetin Doordarshan chungkwa ten lom thu kan soya kan hun kan ti top me nga kan program min lo thu ta min thlir sak tu te in zawain mangcha vek ule